MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कलअदम इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल मुंतखिल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। आर्टिकल 63 के नजरसानी केस, जस्टिस मुनीब का तश्कील करदा लार्जर बेंच में शमूलियत से इनकार। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरअंदाज नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, सरफराज बुगटी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वर्गलाया जाता है, नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम बलोच बच्चियों के लिए आला तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप इन बच्चियों को उठाकर जंग के लिए ईंधन में धकेल रहे हैं। ये लोगों को मारकर कैसे बलूचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर शमशीर अली मिजारी भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग के आगाज पर स्टॉक मार्केट में 699 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 80,592 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मॉडर्न स्कूल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें तिलावत, हम्द और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया। सरकार की आमद मरहबा, हुज़ूर की आमद मरहबा के फलक शगाफ नारे लगाए गए। हर साल असां पंहिंजे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे आलम इस्लाम वांगुरु तमामु अक़ीदत ऐं इहतराम सां ही प्रोग्राम मल्हाईंदा आहियूं। आरफा फेस्टिवल के इनक़ाद शेख नैहान बिन मुबारक अन नैहान यूएई के वज़ीर बराए रवादारी और बक़ाए बाहमी के तहत किया जा रहा है। महकमा सक़ाफ़त और सियाहत के इश्तराक से अबू धाबी और मिराल ने आइफा 2024 की मकबूल ज़मरे के फ़ातहीन की मुकम्मल फहरिस्त का ऐलान किया। अपनी बेमिसाल बैनुल-अक़वामी रसाई और बेपनाह आलमी अपील के लिए मशहूर आइफा का इंतहाई मुतवक्किल 24वां एडिशन हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई शानदार सितारों, बसीरत वाले फिल्म साजों और सनत के रहनुमाओं को हिंदुस्तानी सिनेमा के जादू का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आइफा इवेंट जो है कि यूएई में शुरू हो चुका है। इट्स अ थर्ड टाइम इट्स गोइंग ऑन इन द यूएई और जो है कि ऑलमोस्ट 25th ईयर है इनका जो है कि, और उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऑल द बॉलीवुड, टॉलीवुड एंड तमिल इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्रीज आर coming here. So I will give you the update. Working in the MM5 channel. So very welcome to you. Today we are in Abu Dhabi. So I just want to know that it's our third time IFA is going on in the Abu Dhabi UAE. So what are your excitements? We're very excited. Our fans here in UAE have always been someone that you guys are very close to the heart. The kind of love that you guys give us, we really appreciate that, and we can't wait to get on stage and sing and dance together. As I used to hear your so many songs,
So it's a very hardly request. I'm also a musician also. So I really love your songs. I need your one line from the Edle Mushkil. There's one song. Yeah, one. मुझमें अगन है बाकी आज़माने लेकर नहीं खुद को मैं तेरे हवाले बेरांझना So nice. रांझण ते यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तू यार बुलिया मुर्शिद मेरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी रहीम यार खान में जयालों से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई और बानी पीटीआई पर बरस पड़े। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सिर्फ एक एजेंडा है, जलसा कहाँ करना है, जुलूस कहाँ निकालने हैं, धरना कहाँ देना है, नाच गाना कहाँ करना है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि केपी हुकूमत को कोई सरोकार नहीं कि आवाम की तरक्की कैसे करनी है और आवाम के मसाइल को हल कैसे किया जाए। This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस मुंतकिल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लॉर्ज बेंच ने मुतफिका फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालती फैसले में मज़ीद कहा गया कि तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। साबिक तहसील नाजिम चौधरी गुलाम अहमद जमोर्द याकूब ने जहलम प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर एशाइया दिया। एशाइये में चौधरी मजहर ऑफ यूके ने खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा जहलम प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान की क़यादत में तमाम सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें चेयरमैन राजा नूर बहार खान, सदर प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा कफ़ील, सरप्रस्त आला राजा जहांज़ेब कियानी, राजा फैसल महमूद, नईम भट्टी, नायब सदर मुस्तफ़ा भट्ट, सीनियर नायब सदर मलिक फ़िदा, शहजाद भट्ट, मियाँ साजिद, मकसूद नकीबी,
ندیم مغل، بلال رضا، نعمان، کامران گجر کے علاوہ فوٹوگرافر اور کیمرہ مین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر صدر پریس کلب ڈاکٹر سہیل امتیاز خان نے پریس کلب ممبران کی جانب سے چودھری زمرد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر میزبان چودھری غلام احمد زمرد نے کہا کہ جس وقت پریس کلب کے نومنتخب صدور عہدیداران منتخب ہوئے اس وقت میں یو کے میں تھا، اس لیے میں نے آج پریس کلب کے ممبران کو عشائیہ دیا۔ میں تمام عہدیداران و ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے ثابت کو چلائیں گے جس طرح چلانے کا حق بنتا ہے۔ باقی رہے کہ یہ جیلم کی بات، تو جس طرح میرے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ میں نے بھی اپنا پارٹ جو تھا وہ پلے کیا ہے جتنا کر سکتا ہے آدمی ایک کنیو کے حساب سے، لیکن میں ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاور میں یا ہم اپنے تحصیل لازم تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے، صحافیوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور آج بھی کسی وجہ سے، بلکہ میں واپس جب آیا ہوں یو کے سے تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار آپ گئے ادھر کو مبارک وغیرہ دیے آپ لوگوں نے، میں نے کہا یار نہیں، میں ادھر جا کے مبارک نہیں دوں گا، میں سب بھائیوں کو بلاؤں گا اپنے گھر، اور گھر بیٹھ کر ان سے کھانا بھی کھائیں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے، وہ مبارک بھی دیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں تشریف آئے، تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کا ساتھ تعاون رہا تو ہم نے بہت زیادہ چیزیں اچیو کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شارٹ پیریڈ میں، بڑے کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ پاکستان قونصلیٹ جدہ اور پاکستان انویسٹرز فورم جدہ نے 94ویں سعودی یوم الوطنی اور 14 اگست یوم آزادی پاکستان مل کر منایا۔ جدہ میں ایک بڑے خوبصورت آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں تلاوت کلام پاک کے بعد دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ بڑی تعداد میں اعلیٰ سعودی شخصیات، پاکستانی بزنس مین، اعلیٰ سفارتکار، پاک کمیونٹی کے سربراہ افراد، جدہ قونصلیٹ اور IC کے افسران اور میڈیا نمائندگان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کنگ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اور سعودی بھائیوں کو یوم الوطنی پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات کو اجاگر کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان لازوال اور روحانی رشتوں پر فخر کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس خوبصورت تقریب کو اکٹھے مل کر منانے پر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان انویسٹر فورم کے چیئرمین چودھری شفقت نے خطاب میں یوم الوطنی پر سعودی حکومت اور سعودی بھائیوں کو مبارکباد دی ہے، اور سعودی حکومت کا کاروباری انویسٹرز حضرات کو بہترین سہولیات دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کیے۔ سعودی اور پاکستانی گلوکاروں نے دونوں ملکوں کے ترانے سنانے پر سعودی اور پاکستانی بھائیوں نے مل کر روایتی رقص پیش کیا۔ حاضرین کا جوش و خروش شدید نہیں تھا۔ حاضرین کی بڑی تعداد نے اس تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ پاک کمیونٹی اور سعودی اعلیٰ شخصیات نے کونسل جنرل خالد مجید کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، اور سب مہمانوں کی پرتکلف ڈنر سے تواضع کی گئی۔ یوں یہ پروقار تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ مری سے نمائندہ MM5 نیوز وطن خان کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی دربار عالیہ حضرت سید بابا لال حسین شاہ قلندر نیو مری 84 سیدہ پر آمد ہوئی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ نے سید نوید کاظمی نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے دربار پر چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے پیر سید نوید کاظمی کو پاکستان علماء مشائخ شمالی پنجاب کا سیکرٹری اطلاعات بننے پر مبارکباد پیش کی۔ آج آپ کو سیر کروائیں گے سعودی عرب میں موجود تاریخی حجاز ریلوے اسٹیشن کی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور 1900 عیسوی میں سلطان عبدالمجید ثانی نے سعودی عرب کے موجودہ تاریخی شہر تبوک میں حجاز ریلوے اسٹیشن کی تعمیر شروع کروائی، جو 8 سال کی شب و روز محنت کے بعد 1908 میں اپنے پایہ تکمیل کو پہنچی، اور آج 116 سال گزرنے کے باوجود اپنی قدیمی خوبصورتی کے ساتھ قائم دائم ہے۔ تبوک کے شمال میں واقع حجاز ریلوے اسٹیشن 1 صدی قبل قسطنطنیہ اور دمشق میں مسلمان زائرین کو مقدس شہروں تک پہنچانے کے لیے ریلوے کا حصہ بنا، جو سعودی عرب کی سرحدوں کے اندر پھیلتا ہوا شمال میں حلت عمار سے شروع ہوتا ہے اور جنوب کی طرف پھیلتا ہے۔ حجاز ریلوے کا یہ ٹریک اردن کے صحراؤں، تبوک کے پہاڑوں اور حجاز کے نخلستانوں سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس منصوبے کا ابتدائی ہدف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے گزرتا ہے، پھر تاہم حجاز ریلوے نے مدینہ منورہ کو ہی اپنا آخری اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ یوں پہلی ٹرین 22 اگست 1908 کو مدینہ پہنچی۔ سعودی گورنمنٹ نے تاریخ
को महफूज और सयाहों को इस तारीखी और कदीमी वर्से की तरफ राग़िब करने के लिए न सिर्फ जगह जगह इस तारीखी रेलवे स्टेशन को बहाल कर रही है, बल्कि यूनेस्को के ताउन से तबुक के इस तारीखी हिजाज रेलवे स्टेशन के साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया, जिसमें इस ट्रैक के अलावा बहुत सारे तारीखी नवादरात को भी मुख्तलिफ कैटेगरी में नुमाइश के लिए पेश किया गया। ये स्टेशन सयाहों की तवज्जो का मकबूल मरकज़ बन गया, जहाँ वो रेलवे की मुख्तसर लेकिन बाअसर तारीख के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर आपको नमूने, मखलूतात और तस्वीरें मिलेंगी जो एक तवील अरसे से गुजरते हुए दौर की कहानियाँ बयान करती हैं। म्यूजियम में मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत तारीखी विरसे को महफूज और तज़य्युन और आराइश करने पर सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर तबूक के हिजाज रेलवे स्टेशन पर, जो उस्मानिया दौर के 1908 में तैयार किया गया और आज 116 साल गुजरने के बावजूद अपनी कदीमी खूबसूरती के साथ कायम दायम है। कैमरा टीम के साथ आबिश मून चांद, MM5 न्यूज़, तबूक, सऊदी अरब। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर खेलों के मैदान में आज़ाद कश्मीर के तमाम कॉलेजेस में सबसे आगे तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद और प्रोफेसर हबीबुल हक के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में, तो मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर हबीबुल हक मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में खेलों के हवाले से स्टूडेंट्स ने कौन कौन से खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या इनकी एक्टिविटी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे कदीम तालीमी अदारा है, जो 1944 में जो है वो कायम हुआ। उस हवाले से ये इसके अंदर जो है वो हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो होती हैं। इसमें अदबी और खेलों के प्रोग्राम जो है वो मुतवातर से जो है वो जारी रहते हैं। इस साल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो तमाम कॉलेजेस के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स वीक को जो सेलिब्रेट करने का जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर के अंदर जो है वो खेलों का इनकाद किया गया। हमने इस हमारे कॉलेज के अंदर ये पुरानी रवायत है कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो 4 जो है वो हाउसेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक टीपू हाउस है, खालिद हाउस है, बदर हाउस है और एक और हाउस है। वो जो हाउस है इनके माबैन जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं। इनमें जो अव्वल दोम सोम जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फिर टीम बनती है, कॉलेज की टीम बनती है। वो टीम जो है वो फिर जो बोर्ड के जो कंपटीशंस होते हैं और जो यूनिवर्सिटी के कंपटीशन होते हैं उनमें जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। वहाँ से फिर टीम बनती है जो कि आज़ाद कश्मीर लेवल की टीम होती है, और वो जाकर इंटर बोर्ड जो कमेटी है उसके दरमियान जो मुकाबले होते हैं। पंजाब के तमाम कॉलेजेस जो है वो बोर्ड्स के जो है वो खिलाड़ी जो मौजूद होते हैं, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत जो है वो जो खेलों के मुकाबले होते हैं वहाँ पर वो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ से फिर जो है वो बच्चे नेशनल लेवल के लिए जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ हम जो है वो एथलेटिक्स जो है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा जो है फोकस होता है, क्योंकि बच्चे जो एथलेटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और एथलेटिक्स के साथ साथ जो है वो मेजर गेम्स जो है वो इंडोर्स और आउटडोर गेम्स जो है ना वो भी हमारे यहाँ जो है वो ये करवाई जाती हैं। तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उनमें बच्चे भरपूर तरीके से जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं और शौक़ से जो है वो इसमें शामिल होते हैं। आजकल चूँकि एक हाइप क्रिएट हुई है कि भी जो है स्पोर्ट्स जो है इससे जो है वो एक तो माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एक जो है उसमें जो है वो आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस हवाले से भी जो है वो मीडिया का किरदार जो है वो एक बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने स्पोर्ट्स को जो है वो बहुत हाईलाइट किया, और उससे जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो शौक़ पैदा हुआ कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में वो जोक दर जोक जो है वो शामिल होते हैं। तो हालिया जो हमारे ओलंपियन हैं उनकी वजह से जो है वो एक ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, बल्कि बच्चे शौक़ से कहते हैं जी कि वो जेवलिन थ्रो हम जाओ फेंकेंगे, हम जेवलिन थ्रो में जाओ हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो आसान है और फौरी तौर पर जो वो हम इसमें से एक अरबों रुपये जो है वो कमा सकते हैं। कि नो डाउट के भी जो स्पोर्ट्स है एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें हमने जो तलबा का जो माइंड है उसको रिफ़्रेश करना होता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चे का जिस्म जो है वो तवाना होता है।
اور توانا جسم جو ہے وہی بہترین طالب علم بنتا ہے اور وہ اپنی جو علمی صلاحیت ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سپورٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو پیسہ بھی بہت خرچ کر رہی ہے اور تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اس کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت پرنسپل گورنمنٹ کالج میرپور کے موجود ہے. آئیے ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ بچوں کو گراؤنڈ پرووائڈ کیے گئے ہیں اور بچوں کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ادارہ جو گورنمنٹ کالج میرپور ہے اس میں طلباء کی کثیر تعداد ہے جو داخلہ لیتی ہے انٹرمیڈیٹ لیول پر اور بی ایس لیول پر. تو اس دفعہ ہر سال ہم کھیلوں کا انعقاد کرتے ہیں اپنے ادارہ میں، لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے ایک سرکولر جاری کیا، ایک حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق ہم نے سپتمبر کا لاسٹ ویک جو تھا اس میں ہم نے خصوصی طور پر کالج کی کمیٹیز کو تشکیل دیا، پروفیسرز کی، جو اس کھیلوں کے انعقاد کو انہوں نے ممکن بنایا. ہمارے پاس طلباء کی تعداد نے بڑے پرجوش طریقے سے کھیلوں میں حصہ لیا. ہمارے پاس ایک زبردست بڑا میدان موجود ہے اور ایک بڑا اچھا جمنیزیم بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہم اس ویک میں جو سپورٹس ویک تھا اس میں ہم نے آؤٹ ڈور گیمز میں کرکٹ، فٹ بال اور ایتھلیٹکس کے مقابلے کروائے بچوں کے درمیان، اور انڈور گیم میں ہم نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات وہ ابھی جاری بھی ہیں، ان کے فائنلز ابھی ہونے ہیں. تو بچوں نے بھرپور شرکت کی اور یہ دیکھنے میں رجحان جو ہمیں ملا کہ اگر یہ مقابلہ جات کروائے جائیں تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس میں، اور جی اس سے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں، اور بچوں کی ایک صحت افزا اور صحت مند جو ہے نا سرگرمی کا آغاز ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں میں اس طرح کی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سرگرمیاں بھی ہمارے معاشرے کو ایک مثبت سوچ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ سکول، کالج اور یونیورسٹی میں اگر کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا تو کھیلوں کے گراؤنڈ آباد ہوں گے اور اسپتال ویران ہوں گے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نشے سے دور ہوں گے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز. جانیے مثبت، سوچیے مثبت.